atong paminawon kining isa sa pamahayag sa usa ka magwawali sa Seventh-day Adventist nga kung wala daw makasala si Adan og si Eva, wala kunoy simbahang Katoliko. Ambot kog asa ninyo gikuha nga kamatuoran atong paminawon. Dala nga pagkasulti, kung wala lang yun nagpatintal si Eva di Satanas, wala untay pundok nga simbahang Katoliko karon. Unay tinuod. Sabta nimo ang Biblia, anha ra nibot ko ang mga reliyon kadiha nga nakasala ang tao. So, unay pagkaprangka nga pagkasulti. Dala nga pag Atong tubagon reaksyon nato mga kaigsunan. Nagpasabot lang yun nga walay basa-basa ni siya o history sa kalibutan. Labi na history mahitungod nganong nidaghan ning lain-lain nga simbahan. Unang-una ato ang hatagan og pagtagad katong giingon niya kung wa daw makasala si Adan og si Eva, walay simbahang Katoliko. Unsa may imong basis ana brad? Unsa may gitawag og kalig-una nimo diha sa kining gitawag og kasaysayan nga duna bay historian nga nipabor sa imong giistorya ba, or imo lang nagmugna sa nagduliraw nimong hunahuna? Ikaduha, kanang giingon niya nga kung wa daw makasala si Adan og si Eva, wala kunoy simbahang Katoliko. Mao nay bakak ngano man tungod kay ang kining gitawag og kamatuoran, si Kristo nagtukod og usa lang ka simbahan. Sa nag-edad siya og 33 gikan sa pagsugod niya sa ministriya sa 30 pa iyang edad og nikabat og 3 ka tuig. Klaro og tataw kayo nga si Kristo nagtukod og simbahan sa Mateo 16:18. Dili mga simbahan. Kining history sa Seventh-day Adventist Church, bunga ni siya sa palpak nga panagna ni William Miller niadtong 1844 nga mobalik na si Kristo pero wa di ay mobalik. Bakakon nga propeta. Ug tungod niya na nabungkag ang Adventism ni William Miller niadtong 1863, Sipsbait ug uban pa si Ellen G. White nagtukod sila og simbahan. Mao nay kasaysayan nga atong mabasa nga kining Seventh-day Adventist nga simbahan bunga ni sa palpak ni William Miller. Mao nay tinuod kay nabungkag ang millenniarism ni William Miller o gisalo ni Ellen G. White, nagtukod siya og simbahan niadtong 1860 to 1863, ginganlan nilag Seventh-day Adventist. Mao nay kasaysayan nga imong makita. Ang Katoliko nanang daan wala pay mga Protestante, kaya ang Protestante ang kasaysayan niya na 15th century man lang naguna kang Martin Luther og nidaghan ang maong lain-lain nga sikta. So mao nay kasaysayan. Ang simbahan naguna na ana busa bakak og sayop kining giingon niya wa makasala daw si Adan og Eva, walay simbahang Katoliko. Ing na hinuon pagsulti nga kung wa mapalpak ang panag-an ni William Miller ni atong 1844 nga mobalik na matapos na ang kalibutan, walay mahitabo nga Seventh-day Adventist nga pag-organisahon ni Ellen White o James White uban sa iyang mga kauban. Mao na mga kaigsunan ang atong komentaryo. Daghang salamat sa inyong pag-view, follow and share.